ସାନ ଭାଇ ବାହାଘର ଯେହେତୁ ସବୁ କଥା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମକୁ। ଆଉ ସେକ୍ସି ଚିକେନ ଗୋଟେ ହେଇଛି। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मु अरुण आपण मन स्वागत करछि मोर गोटे नुआ वीडियोटे। तो सांग माने आज हम गाँव हूँ गोटे रिसेप्शन तो भोजीटे हम आम एपटर कलापथर एरिया माने फेमस रोषे बर्तमान सी मेलछ भाईना अंतमशा से दी जन जाक आसती बर्तमान रोषे करने रोषे हम खाइबाटा भी संध्या हम। तो ये आपन देखेबी केमती कौन रोषे से केमती कौन प्रोसेस रे कौन कौन सब कर कोटा आग करमती कौन कर रोषेटा केते भल राति मु खाई सारा पर आपण मन कहबी। तो एबे जिबा देखिबा केमती कौन रोषे होउची। सांगने बर्तमान देखिए बर्तमान चुली लगिला आम गाँव में भोजी आरंभ हम। तो आपण देखेबी तापर केमती कौन सब करुँच कौन कौन सब आइटम हो केते समय खीरीटा लागियो खीरीटा न 2.5 घंटा खंडे लागियो 2.5 घंटा लागियो 800 लोग जति खीरी होची चावल केते किलो पड़ी चावल 8 किलो पड़ी चावल 8 किलो हां अमूल 16टा लागी 16टा हां बर्तमान एटा 2.5 घंटा परे जाकी हबो ये बर्तमान कलर तो आसीनी बर्तमान केते बेले कलर आसो प्राय 2 घंटा पर पळे 2 घंटा पर कलरटा पळे या पर आ देरा किछि पडियार अछि हां पडियार अछि चिनी पडिवो खीरी चिनी पडिवो गुजराती मिलते लोग का पडिवो अरे 800 लोक बे हो तापर पांचटा भलो हबो भाई नमस्कार भगवान मंगल करू जगन्नाथ प्रथम कोन फास्ट आरंभ होते आइटम आपन हमरा खटा बसिबो एटा प्रथम खीरी तापर खटा तापर अन्य जिनिस सब राइस भात आ पापड़ फास्ट केते रोसी करछन 1500 लोक 1500 हमर तो ठीक है हम भाई ना ये होसन हम मेल पाइना आ हम समस्त देखियो ताको साथ ना रोसे समस्त भाई देखियो देखिया आपण कहन सहयोगी मोर होसंती साइट रोसे हमर अनंत बाबू आ सुदर्शन हेल्पर आ काठी बाबू हेल्पर। तो केते किलो वर्तन टमाटो पड़ला 50 किलो पइला 50 किलो टमाटो हां 50 किलो टमाटो आ कोन कोन सब ता भीतर पड़ियो तापर पाउडर सब धनिया पाउडर काश्मीरी चिली चिकन पाउडर आ खजरा फजरा दिया जो नडिया दिया जो खटाटा हैला खजरा केते किलो खजरा 5 किलो दिया जाउची ताले गोटे भलो खटाटा हो हां भलो खटाटा हबो। कौन चली कौन बर्तमान लोक मैंने भी टिफिन सिस्टम चली जल हवा पकड़ चलती लोक माने आम सब जो भाई मैंने अच्छी जो गाड़िया आउ बंधु मैंने सब आई रोषिया भाई मैंने आई समस्त जल सिस्टम एठी भोजी हो एठी पकड़ हो एठी छणा सब सब आम सिस्टम इंडिया सब
ହବ ଆଉ ଫେର ତାପରେ ଦିପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫେର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି? ଏ ତଥାପି 70-80 ପିଲା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ତାହେଲେ ତମେ ପକୋଡି ଯାଇଛ ତ ତମେ ନେଇଛ? ନାଇଁ ଟୋଟାଲି ଭୋଜିରେ ତ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ସାନ ଭାଇ ବାହାଘର ଯେହେତୁ ସବୁ କଥା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମକୁ ଆଉ ଆମର ପକୋଡି ଛଣା ହଉଛି ଆମେ ଏନୁ ଖାଇବୁ କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। नमस्कार एटा पोटल रसा हब 50 किलो तापर मसला दे पका हम पका चारुमगरा दिया अमूल दिया मसला हम मसला पाग हो दिया लोक खाइबे ସାଧା ଆଇଁଷ ଏଥିରୁ ବାହାରିବ ସାଧା ବାହାରିବ ତାପରେ ଆଇଁଷ ହବ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପରିବା ପଡିବ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାଟା ବସିଲା କଣ ହବ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବିମ୍ ଆଉ ଗାଜର ଛଣା ହେଇକି ପଡିବ ନା ପ୍ଲେନ୍ ହଁ ଘାଣ୍ଟ ହବ ଯୋଉ ତେଲଟା ପଡିଲା କୋଉ ତେଲ ପଡିଲା? ସୋରିଷ ତେଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟ तो सामान बर्तमान बड़ी पड़ा बादाम पड़ो देख तो सांग मैंने बर्तमान माछ आसी जाइए माछ नंढा केते किलो आसी माछ केते किलो आसी माछ आइची क्विंटाले 40 किलो भले माछ आइची खाली माछ ना चिकन भी हो हां चिकन अछि माछ चिकन 1.5 कुंटा माछ ये बर्तमान सब जा माछ तले पळे आसला हां हां और याकू कोन करे जो बर्तमान आकु परे सब धुआ धुई करी सफा कला परे हम ताकू तार रोसिया माने सब आछन से माने ताकर पाक जो करी छणा छणी करिवे छणा छणी करी मसला पकी जूस करी कि से ताकर करिवे आ ठीक अछि ए जाउनु देखो हमर खीर कड़ा होची देखो खीर कड़ा होची 2 जण 3 जण लागी 4 जण भी लागछथि हमें खा हटे तो सामान बर्तमान खीरीटा भले सरी सामान बर्तमान खीरी रे काजू पड़ी जाइए गुजराती गुंड तो पड़ी जाइए सब पड़ी जाइए बर्तमान खीरीटा पूरा गोटे जबरदस्त खीरी भाया लगुच तो संध्या बेले टेस्ट कले जा जना पड़ो केमती कौन लगुच कि खीरीटा तो पूरा देखा पूरा ए क्लास हम गरम ही पकड़ मसला पे रहा मसला पे एटा हमर चिकन चलची चिकन मसाला होची
ଏକାଳେ ହଁ ହଁ ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 କିଲୋ ପଡିବ ହଁ ଆଉ ରସୁଣ ପଡିବ ଅଦା ପଡିବ ମସଲା ମସଲି ପଡିଯିବ ଆଉ ଏଇଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଚିକେନ ପଡିବ ଆମର ଗୋଟେ ମହାନାୟକ ଖଣ୍ଡାୟତ ସମାଜର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ନିୟମ ମୁଁ ଅଛି। ବହୁତ ସେ ଜାଗାରେ ନୀତି ଦେଖିଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଗାଁ ଭଳିଆ କୋଉଠି ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ଗୁଆ ଏଠି ସଭା ସବୁ ପିଲା ସବୁ କରନ୍ତି ଗୁଆ ସଭା କେମିତି କରାଗଲା କଣ ପରେ କେବେଠୁ କେମିତି ଆମ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା କଣ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀ ଯାହାର ଆଜି କାମ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ସିଏ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସେଇବେ ବସେଇଲା ପରେ ସବୁ ବିଚାର ହେଲା ସବୁ ଆମର ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିକି ଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଭାତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମ ଗାଁରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆଗରୁ ଚାଲିଛି ସେଇ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋଜି ଭାତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଇ କିଛି କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ଅହଙ୍କାର ନ ରଖି ସବୁ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଜ୍ କରିକି କେଉଁଟା ଲାଖି ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼େଇକି ସବୁ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ସାଇଜ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଉଛନ୍ତି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମୋ କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବେ ଯାହା ହେଲେ ମାମୁଁ ତ ତୁ ତ ସବୁ ଯାକ ବଡ଼ ବାପା ହେଲେ ବଡ଼ ବାପା এটা ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟଳ ରସା ଚାଲିଛି এটা ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ରହୁଛି ହଁ ଅଦା ପଡିଲା ଧନିଆ ପାଉଡର ପଡିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପଡିଛି କରି ପାଉଡର ପଡିଛି ଆଉ କାଜୁ ମଗଜ ଦିଆ ହବ ତାପରେ ହଳଦୀ ଦେଇକି ପୋଟଳ ରସା ହବ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ନାହିଁ ନଡ଼ିଆ ପଡିଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଗଜ ପଡିଗଲା এটা কাজু পড়িগলা ପୁରା ତିନି ପା ସରିଗଲାଣି ଗୋଟେ ସାଧା ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପୋଟଳ ଛଣା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ପାସ୍ତା ହେଇଛି କ୍ଷୀରିଟା ଏଇଟା ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆଇଁଷଟା ଏଇଟା ଝୋଳ ତିଆରି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ମାଛଟା ପଡିବ ପୋଟଳ ହଁ ସେଟା ସେଇ ଘାଣ୍ଟରେ ପଡିବ ସେତିକି ପକା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡାଲି ବସିଛି ନାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ବସିଛି ଆମର ଘାଣ୍ଟନା ରାଇସ୍ ଫେମସ ତରକାରୀ ଆଉ ହବ ଚିକେନ ହବ କ୍ଷୀରିଟା ଭଲ ହବ ଆଉ ତାପରେ ମାଛ ଝୋଳ ହବ ଚିକେନ ହବ ମଟନ ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କଲେ କେମିତି କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ପଇସା କେମିତି କଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନଉଛନ୍ତି ଶୁଣ ଏଇଟା ଗାଉଁଲି କଥା ବୋଲି ନଉଛି ହେଲେ ଏଇ ରୋଷେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 15,000 ଟଙ୍କା ପଡନ୍ତା ଏଇ ରୋଷେଇ ତକ 15 ଯେବେ ମାକ୍ସିମମ୍ 20 ଟଙ୍କା ନାଖି ହିସାବ କରିବ ମିଲ୍ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟାକେ ଯାହା ପଇଲା ଆପଣ କେମିତି କଣ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ହେମିତି ନୁହଁ ଉଚ୍ଛା କିଣି ଏତିକି ଦବ ଆଉ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଷେଇଟା ଆପଣ କେତେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦାତା ଉପରେ ନେଇକି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନେଇକି ନହେଲେ ଏଇତକ ରୋଷେଇଟା କହିଲି 15,000 ଟଙ୍କା
ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିଦେବା। 15,000 ତାହେଲେ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ହଉ ଆମ ଭାଇ ନା ତ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଁଷ ତରକାରୀରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ପଡ଼ିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଭାଇନା ଆମର ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବହଳା ତରକାରୀ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। तो भाईना जो दीटा जगह चिकेन होची माने एटा कोन पे होची माने एटा केते किलो चिकेन बर्तन हैला कि एटा 55 सेटा 45 तो बर्तन देखियो तो को भलिया चिकेन रो कलर पूरा को भलिया देखा होची सेक्सी चिकेन होटे हेची टेस्ट हे भलिया लागि तो आज खाइयो पूरा हाथ चटी कथा होची आज रिसेप्शन पर बहुत टेंशन ड्रामा रही 20 तारिख रे सेटा को फोकस करके हम गाँव सब पिला टोटल ड्रामा विथ रिसेप्शन। समस्त पिला को धन्यवाद देवी।